बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सारा इनाम कत्ल केस में आज एक बहुत ही अहम मोड़ जो है वो लिया है इस केस ने, क्योंकि आज जो है वो मुलजिम की वालिदा जनाब वो पेश हुई है अदालत में। अब अदालत में पेश होने के बाद अदालत के अंदर क्या हुआ, जो रिकॉर्ड पेश किया गया उसके अंदर बहुत ही तफसीलन ये बताया गया कि जनाब इतने मिनट पर वालिदा को पता लगा, उसका कमरा कितना दूर था और जनाब वो कब पहुंची, ये सारी बात, और फिर जो ज़मानत में तोसी हुई है वो कितनी हुई है। इसके बाद जो है उस औरत ने बाहर आकर अपने बेटे के हवाले से क्या बयान दिया और सारी बात मीडिया के सामने क्या की वो भी आपको बताएंगे। और उसके अलावा जो सोशल मीडिया पर एक आखिरी मैसेज जो है महर बुखारी के तवसत से जो सारा इनाम का जो सर्कुलेट कर रहा है वो सुनाएंगे आपको, ताकि आप ये असेस कर सकें कि ख़वातीन जो हैं वो इस तरह के दरिंदों के चक्कर में कैसे फंस रही हैं और फिर उनको कितना बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ता है। जी तो नाज़रीन, सारा इनाम कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम शाहनवाज अमीर की वालिदा समीना शाह की अबूरी ज़मानत में 3 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत के मौके पर जनाब अली जो मुलजिम की वालिदा अपने वकील, और वकील साहब का नाम है अरसल अमजद हाशमी, इनके हमरा जनाब वो अदालत पहुंची हैं। अब तफ्तीशी अफसर ने जनाब जो रिकॉर्ड एडिशनल जो सेशन जज है शेख मोहम्मद सुहेल, उनको जो पेश किया उसमें क्या क्या बातें थी, बड़ी डिटेल में बातें थी। और वो बातें क्या थी जनाब कि 23 सितंबर की दोपहर 12:37 पर मुलजिम ने व्हाट्सएप मैसेज किया। अब उस मैसेज में क्या था? मैसेज में शाहनवाज ने वालिदा को कहा कि जनाब आप सारा की फैमिली से रुखसती की बात करें। वकील ने अदालत में बताया कि इसके बाद मुलजिम की वालिदा सो गई। इन्हें नहीं मालूम कि रात को क्या हुआ। मुलजिम की वालिदा किचन में थी और वकूए वाले कमरे से जो किचन है उसका फासला ज़्यादा है, दूर है। वकील अरसल अमजद हाशमी के मुताबिक सुबह 9:12 पर मुलजिम ने अपनी वालिदा को कॉल की तो वो जाए वकूआ पर पहुंची। अब मुलजिम की वालिदा का किरदार, ये वकील कह रहा, सिर्फ इतना था कि शाहनवाज के कमरे में बैठकर पुलिस को उन्होंने इत्तला दी। अरसल अमजद हाशमी ने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने फार्म हाउस आकर मरकजी मुलजिम शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने अब इस मौके पर काउंटर किया। वो क्या काउंटर किया जी? उन्होंने ये कहा, अदालत ने पूछा कि रिकॉर्ड आपने साथ लगाया हुआ है, जिन कॉल्स का आपने रिकॉर्ड साथ लगाया, इसमें तो कॉल्स मौसूल भी हुई हैं जो बात दरमियान से खा गए हैं। वकील अरसल अमजद हाशमी ने कहा कि सुबह 9:12 कॉल और 12:37 पर व्हाट्सएप आया था। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जनाब जो अब कनाडा से सारा इनाम के जो ख़ानदान वाले हैं वो भी अब पुलिस को इस हवाले से बयान रिकॉर्ड कराएंगे, यानी तसल्ली बख्श जवाब इस काउंटर का नहीं दे सके। यानी दरमियान में काला, दाल में कुछ काला, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब जनाब अली ये जब तशरीफ़ लाती हैं खातून बाहर, वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने बड़े मगरमच्छ के आंसू बहाए। मरकज़ी मुलजिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह ने कहा कि मुझे अयाज अमीर फ़ोन करते रहे लेकिन मेरा फ़ोन कमरे में था। अयाज अमीर ने शाहनवाज को फ़ोन पर मुझसे बात की, शाहनवाज के फ़ोन पर मुझसे बात की, यानी उन्होंने जब नहीं उठाया तो फिर बेटे को कॉल की। अयाज अमीर ने कहा कि शाहनवाज को पकड़ कर रखो, मैंने पुलिस को इतला दे दी है। उन्होंने कहा कि मेरी हालत बुरी थी, सदमे में थी, मैंने शाहनवाज को दूसरे कमरे में बिठाया और पुलिस का इंतज़ार किया। पुलिस आई तो मैंने शाहनवाज को पुलिस के हवाले किया। माँ के लिए इससे बढ़कर क्या इम्तिहान हो सकता है, ये जनाब माँ खुद ही बता रही हैं कचहरी में। मैं चाहती तो भाग सकती थी। बाप ने कहा शाहनवाज को रस्सियों से बांध दो। मैंने अयाज अमीर को कहा कि मैं घर में अकेली हूँ, घर पर कोई नहीं है। शाहनवाज ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा बंद कर दिया है। अभी वो देखें, इस बात में ही कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। अभी उन्होंने कहा जी मैं जाके दूसरे कमरे में बिठा दिया, और अभी कहती हैं जनाब उसने तो सिर्फ दरवाज़ा बंद कर दिया।
سمینہ شاہ نے مزید بتایا کہ گھر میں میرا کمرہ آخر میں ہے اور شاہ نواز کا شروع میں ہے، میرے کمرے تک آواز آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، اگر آواز آتی تو کیا میں کچھ نہ کرتی؟ تو جناب جب آپ نے دیکھ لیا سارا کچھ تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کر لیا؟ کچھ بھی۔ انہوں نے کہا کہ رات کو شاہ نواز نے مجھے میسج کیا کہ سارا کے والدین سے وقت طے کر لیں۔ میری سارا کے والدین سے اچھی طرح بات ہوئی، 3-4 بار بات ہوئی، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کب دونوں کی لڑائی ہوئی۔ سمینہ شاہ کا کہنا تھا کہ شاہ نواز نے جو بھی کیا اس کی مذمت کرتی ہوں اور اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اب یہ جناب سارا موقف پیش کیا ہے اس کی والدہ نے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سارا کا ناظرین آخری پیغام کیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میرا ایمان ہے کہ میں اسے بدل دوں گی، اس نے جس طرح میری زندگی میں رنگ بھرے ہیں، میں نے خود کو زندہ محسوس کیا ہے، وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے اور مجھے یقین تھا کہ میں اس کے سبھی درد جو ہیں وہ ختم کر دوں گی۔ جناب یہ میسج جو ہے یہ سن کر یہ جو بخاری صاحبہ ہیں ان کے تھرو جو ہے یہ میسج جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ اتنی پڑھی لکھی عورت، بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اتنی پڑھی لکھی عورت، اتنی سمجھدار عورت کیسے اس درندے کی جال میں پھنس گئی۔ لیکن یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے، یہ اب بھی ہوتا رہے گا کہ جو عورت ہے وہ اس طرح درندوں کے ہاتھ پھنستی رہے گی اور پھر یہی ہوگا، اس کو مارا جائے گا، اس پر اپنا غصہ نکالا جائے گا، اس نشے کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ مہر بخاری کی زبانی ناظرین یہ پیغام سننے کو ملا ہے اور بڑی پریشانی ہو رہی ہے، لوگ حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں اور تکلیف میں بھی ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد، سب کچھ پا لینے کے بعد بھی ایک عورت، یا تو بندہ کہتا ہے نا کسی پیسے کے لالچ میں ایسا کیا یا کوئی ایسی بھی کوئی بات نہیں نظر آ رہی۔ ناظرین یہ سب جو میں آپ کو بتایا ہے نا، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو بے حس ہے، اس نے معصوم لڑکی کو قتل کیا ہے، آج اس کو انصاف دلانے کے لیے کچھ لوگ آواز تو اٹھا رہے ہیں، مگر جو اس درندے کی ماں ہے نا، جو کہہ رہی ہے وہ سچ نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ اس کی اولاد جیسی تیسی بھی ہو، کسی طرح کی بھی ہو، وہ اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنی سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں، اور خاص کر اگر وہ امیر اور طاقتور لوگ ہوں تو پھر تو وہ انصاف کو اپنی لونڈی سمجھتے ہیں۔ طاقتور جو ہے وہ میڈیا کے سامنے کچھ اور ہو جاتا ہے اور پیچھے کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پیچھے پیچھے رہ کر کیسے یہ معاملات کو اپنی جانب جو ہے وہ موڑ لیں گے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیں گے، اور اس معصوم کی جو جان ہے، جو نکلی ہے، جو موت ہے، بس ایک ماضی کا قصہ بن کر رہ جائے گی۔ ایسا پہلے بھی ہوا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ طاقتور اس سوسائٹی کو اپنے حساب سے، قانون کو اپنے حساب سے موڑتے رہیں گے۔ نظر رکھیے گا، سوچیے گا، سمجھیے گا، کیونکہ پاکستان آپ سے